Good morning, guys, and I hope you all are doing good. So, guys, एकदम good news निस्ना भी गर्मी morning होने भी गर्मी बेसी बेरायना আছে কথা भी नुनी पारे মই আৰু মইলা friends দুইটা আছে মান তিনজন আজি তো অৰুণাচল তে যাইছে কিলে কৰিলো মান তিনজন भी তাতে ने টিচিং কৰিবলৈ যাইছে so মান কি কৰিনা যাব আৰু মালা জৰ্নি তো কিনা হ'ব ভাল বৰা আপডেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰো আমি খান भी ভাল বৰা চাই থাকিব এইটো জানে দিয়া তো এটা অটো ৰিক্সা আইনা আছে ফাই মুজন যাই যাওলে আছে নেটৱৰ্ক কন্ট্ৰলে হয় নহয় আৰু চাই যাও তাই লৈ যাব এটা যাইছে মুজন सब चिकरा तो है बहुत हैंडसम है अरे now we are moving out to the station और की मंजिल मेरा family members and size है हम लोग रवि मेरा channel की भी होता है support करी दिया करने पे 20 इक्कीस पैसे और वो करने में हमने खान बरा बोयर बरा मदद करी दिए Opola bridge raja is mujun sabi bahor handsome है drivers up hosta wow police लगा check police railway station है कौन पहुंची जैसे मुझे right now we are reaching ये हो जाएगा चिना से मुझे ते पीसी खुश पाई से आरो फाल बता के ठीक আছে ता गाइस মই দিয়া পন্ডৰ পৌঁছিনা আছে Dimapur के जाला दे आइले इटिजे Dimapur हो जाए एम्पायरी दोन सब तो ये देख काटिना चाहिए चावले से और मेन काउंटर स्पीस जो पास के चाहिए चावले से कुंचम से और এটা গুড নিউজ তো কি আছে কইলো এটা গুড নিউজ তো কি আছে কইলো আমি কান দেখিছ না বুক টিকেটস অনলাইন রেড পাস ইন ডাউনলোড অ্যাপস না আছে এটা ऑनलाइन के भी बुक करा पारो अलग जगह चावले ला पास खान से सुपर खान से इडिया मान ऑनलाइन से आगे तो अलग अरेंज करा तमने शूट करी जगह टाइम पाने दुपहर पास तो खाली तमने Guys, dia asam jaga de rukina ase. Alop malan needs kam. Gini lole se. Ye to guru tak bhi hisab nahi rahe na bera dekhiye. Makhala pass ho gayo. Dia masuk pi dia pungkin ase. Jo hotel je, और restaurant क्या से भात खान और चा खान खाना है मन और Dimapur तक जाओ जाते हैं और शर्ट और इस तरह पाई जाओ तो इधर भी पाना है इधर भी एक खुंदा आथा निस्ना मान ना बेरना चावले से और पिथोर रेस्टोरेंट दो किना से होटल किना से पिथोर ने किरी चाइना एक बार साइज हो जब किना से मन खाना भात खाना है
Guys, এতিয়া tapi man puja নাই দেই, still someday আছে। আৰু এইটো হৈছে Brahmaputra River হৈ থাকাটো এইটো হৈছে ইমান ভাল চাই ভাবি আৰু মই বি একদম এক্সাইটেড আছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিজিট কৰি আছে আৰু কালি বছৰ আমি কালি মিঠাই চাহ বান্ধি অৰুণাচল জেলটো Dimapur Napunjab kita pai jauh itu Brahmaputra River, the largest river in ekdom river ekta ase Nagaland itu sabar alba counter mana soman yang sab itu kan saya sis itu ada saya miss itu vlog bana aha alak alak no boko kena promise be kuriya hisi. Finally, we are reaching, guys, Arunachal. Ida man Arunachal bongchina ase. Sorry. Ya, man bhat sat khai nai. Ida man thaka jaga de chai jawle ase. Itu korni. Ki bhat khao, sabo man sab chai na. Ya. Wow. Wow. ठीक से dia bhat khai next time Arunachal punchi yang photo prai dia bhat khai na ase kina ase dekhan la bhat aru mangsudan olop taste kori sakle next time dekhe iloni apni dusra ke morom taki kena ami ke chubai Wow, it's amazing. Waterfall is it? Arunachal to highway. Master roadside to Jalo. Sorry. What a nice. Lovely. Still money Pongchanai. Sipat district Pongchanai.
আজি লগ তো এটি দেখিছে আৰু মান স্কুল পৌঁছা আৰু হোষ্টেল পৌঁছা এইটো মানে ভাল আপডেট কৰি দিব অন্য ভাৱনা কৰি থকা আছে মেলেবি ৰাতি হৈ গৈছে আজি লগ তো এনে কৰি দিব দে ভাল থাকিব আপুনি খান চব